بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد المستشار وزير الأول. احنا كيف تعرفوا هاي الآونة الأخيرة خالقة أزمة متينة سببها هذا الفيروس اللي قال له كورونا، واللي ما سالك منه الدولة شوية شنو. احنا هون على مستوى الشركة الوطنية لمنتجات الألبان عندنا هدف أساسي هو دائما خدمة هذا الوطن، مش قال لين نعود الموضوع جاي من عند السلطة والله جاي من عند الوزارة السلطات العليا بعضهم. إذن ارتأينا على مستوى هذه الشركة إدارة وعمالا، أعلنا نقدم مساعدة بسيطة إياك نساهموا في الحرب ضد هذا الوباء اللي قال له كورونا فيروس. ومساعدتنا تنقسم على 3 أقسام. القسم الأول هي مشاركة نقدية في الكاس اللي عدلت اتحادية أرباب العمل واللي شارك فيه ياسر من الناس، عدلنا فيه مشاركة لا بأس بها. والقسم الثاني من مشاركتنا هو معنوي وتحسيسي، وهو اللي طرحوا فيه هم هذه اللافتات اللي عدلنا ودرناهم على هذه البستات اللي ينعتوا للمواطن كيف يحمي راسه من هذا الفيروس الخطير حتى. وهذا البستات تقريبا عندنا كلهم ملبسين زرورة ولا 2 ولا يتموا هذا الخطاب والله ذا المساج والله هذه المعلومات ناقلينها يوميا، لأن احنا نقطوا مقاطعات وكشوط 9. إذا معناه أنه لا يتم المواطن الحمد لله هذا يوميا يقراها إلين يعرضها ويطبع عليها إن شاء الله، وراجين من عند الله العلي القدير على أنه ذاك يساعد في حماية المواطنين من هذا الوباء. والمساعدة الثالثة هي مساعدة مادية، هي عنا قررنا على أنه تقريبا 10,000 بوش والله 10,000 بطة من منتجاتنا لا ينخصوها تساعد اللجنة اللي مكلفة بمتابعة هذا الموضوع. كيف تعرفوا خالقين رواقيج محجوزين غرق حالا في الحجر الصحي، ومساعدة في تكاليف الناس. قررت الشركة الوطنية لمنتجات الألبان على أنها تساعد بهذه 10,000 من منتجاتها. هذه المنتجات هي موجودة، هي اللي عطنا لكم ورق حالا، اختاروا حد يقبضها عنا قاعد ان شاء الله، وبان الناس محتاجين والله ذاك، واذا ما قدموا اللي لكن اللي يبقي باطل عدوا لهم اللي نقدروا عدوا ما هو طرح مشكله. وراجي من الله العلي القدير ان يصرف عنا هذا الوباء ويصرف عنا العالم جميع، وكان الله في عون الجميع. الله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2020. Et vous vous souvenez que c'était le 13 mars 2020 qu'on avait connu le premier cas de Covid-19 dans notre pays. Il est vrai que la situation est sous contrôle grâce à nos équipes médicales, mais aussi grâce surtout au dynamisme du ministère de la Santé. Il en va de soi que nous avons encore quelques éléments qui sont en surveillance, c'est-à-dire des éléments qui sont confinés. Le don que nous recevons aujourd'hui de la part de la société Al-Watani qui évolue dans le domaine des produits laitiers est un don d'une très grande importance parce qu'il va nous permettre de pouvoir suivre quand même ces cas qui sont confinés. Mais aussi, il répond à l'appel du chef de l'État, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, qui a mis en place ce que l'on appelle le Fonds national de solidarité pour la lutte contre le Covid-19. Et vous avez vu que ce fonds commence à fonctionner parce que vous le voyez depuis 2 ou 3 jours. C'est un truc de distribution de denrées dans les familles pauvres. Alors ce don de 10 000 boîtes de lait va venir renforcer cette activité. C'est en réponse à l'appel du chef de l'État que je pense que la société Al-Watani évolue. Mais aussi et surtout, la société met à notre disposition des bus pour faire la sensibilisation. Et sur ces bus, vous avez des pancartes ou bien des banderoles qui nous montrent comment se prémunir contre cette grave maladie qui est le Covid-19. Et nous,
En tant que personnel chargé du suivi du Covid-19, nous ne nous lasserons jamais de le rappeler à tout instant. La prévention reste notre meilleur allié. C'est vrai que nous avons des équipes médicales qui travaillent excellemment bien, mais la prévention reste notre principal allié. Se laver les mains, tousser, éternuer dans le creux du coude, ne pas se déplacer, rester chez soi, ce sont là vraiment les mesures de prévention. Si aujourd'hui nous sommes dans une situation de contrôle, c'est parce que nous avons respecté ces mesures de contrôle que le gouvernement a mis en place. On demande maintenant à la société Al-Watani, à travers ces bus qui vont sillonner la ville de Nouakchott, on demande qu'ils vont sillonner la ville de Nouakchott de nous aider dans la sensibilisation. La sensibilisation reste notre meilleur atout, reste notre meilleur allié. Et Inch'Allah, si tout le monde respecte les mesures barrières, très certainement, nous n'aurons pas de problème de santé publique comme ce que l'on voit dans les autres pays. Sur ce, soyez-en sûrs, Monsieur le Directeur Général, que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ismaïla Bedewoul Cheikh Sidia, qui dirige la commission interministérielle chargée du suivi du Covid, nous lui rendrons fidèlement l'acte généreux que votre société a fait à l'endroit du peuple mauritanien. Et bien entendu, il le transmettra à qui de droit. On vous remercie sur ce. Je vous remercie. أخذناك عهدا حملنا